बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और पुरकैफ वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह वाक़या है इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कि ऐसा क्या हुआ कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्र से बाहर आ गए। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुख्तरम नाजरीन, बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि एक बेवा थी। कुछ ही अरसा पहले ही उस औरत के शोहर का इंतकाल हो गया था। उसका एक इकलौता बेटा था जो कि अल्लाह की मर्जी से बहुत सख्त बीमार हो गया। उस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े तबीबों के पास गए, मगर कहीं से भी सेहतयाबी नसीब ना हुई। वो औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का उस दुनिया में उस बेटे के अलावा कोई न था। उस औरत को किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ के बुजुर्ग के पास ले जाओ ताकि उनकी दवा से उसे मुकम्मल शफा मिल जाए। वो औरत अपने बच्चे को लेकर बुजुर्गाना दीन की खानगाह की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसके बेटे की तबीयत बहुत नासाज हो गई और वो बेहोश हो गया। इसी असना में उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ए बीबी, तुम कहाँ जा रही थी? तो उस औरत ने कहा कि इसका बच्चा बहुत बीमार था। वो अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में एक बुजुर्ग के पास ले जा रही थी, मगर बदकिस्मती से उसके बच्चे की हालत रास्ते में ही बहुत खराब हो गई है। उस शख्स ने उस औरत से कहा, तुम हिम्मत ना हारो और इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग के पास पहुंचो। जरूर कोई ना कोई बात बन जाएगी कि तुम खुश होकर लौटोगी, क्योंकि उस बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ बहुत धूम है और उनकी निगाह करम से बहुत से लोग शफायाब हुए हैं। वो औरत अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से उस बुजुर्ग की खानकाह तक पहुंच गई। जब वो औरत दरबार में गई तो उन बुजुर्ग ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा, ए बीबी, इस बच्चे का अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया है। तुम अल्लाह की रजा में राजी रहो और सब्र करो। लेकिन उस औरत के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में चीखती चिल्लाती हुई रोती हुई वो खानकाह से बाहर निकली। इसी वक्त एक बहुत प्यारा बच्चा उस औरत के पास आया और उस बच्चे ने औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया। वो औरत उस बच्चे से गमज़दा होकर कहने लगी कि तुम्हें मैं क्या बताऊं कि तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। फिर भी उस औरत ने उस बच्चे को सारा माजरा बता दिया कि कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वो बुजुर्ग के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंची ताकि उनकी दुआ से उसके बेटे को शफा मिल जाए। मगर उन तक पहुंचने से पहले ही उस औरत का बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने उसकी जान ले ली। वो औरत रोती जा रही थी और उस बच्चे से रोते हुए कहने लगी कि मैं अब अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। इस खातून की ये बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी रहमत भरी जबान से ये अल्फाज अदा किए कि ए मुख्तरमा, आपका बेटा मरा नहीं है बल्कि देखे वो जिंदा है। देखो तो वो हरकत कर रहा है। तो माँ खैनत से उस बच्चे को देखती, फिर दूसरी बार खैनत से बेताबी के साथ अपने बेटे की लाश को देखती। जब उसने गौर किया तो उसके बेटे की सांसें चल रही थी और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। जब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा हो गया है जो कि मर चुका था, तो उस औरत ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था। उसकी सांसें मेरे सामने ही टूटी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। उसने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है कि ये दोबारा जिंदा हो गया? कैसे इसकी सांसें बहाल हो गई हैं? या बीमारी की वजह से बेहोश हो गया था? तो उस कमसन बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये बच्चा जिंदा हुआ है। ये बेहोश नहीं हुआ था, बीमारी के सबब इसको सकता नहीं हुआ था, बल्कि ये इस दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या रब करीम, इस बेचारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को ठंडा कर दे। ये अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है। या अल्लाह, तू इसे खुशी दे दे। तू सब कुछ कर सकता है, तेरे यहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं। तो अगरचे तू सब कुछ कर सकता है, दुआ से तो तकदीर भी बदल जाती है। अगर तू चाहे मेरे मालिक तो इसकी खुशियाँ उसको लौटा दे, इस बच्चे को तू खैरात दे। ये दुआ मैंने अल्लाह से की
اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیں کس طرح خوش ہے، صحت مند بھی ہے، بیماری بھی دور ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی میں مان گئی آپ کو، مگر آپ ہے کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کم سن بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے۔ اس عورت کے مردہ بچے کو دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور اس کم سن لڑکی کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے رازوں کو جانا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس کم سن لڑکے کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھتری تھی، بس ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ کم سن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کم سن لڑکے نے کہا کہ اے قبر والو، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے۔ وہ چپ تھے اور اس کم سن لڑکے کے کمالات دیکھ رہے تھے، جس کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کم سن لڑکے کی ڈھال بن گئے۔ یعنی اس طرح لڑکا کھڑا ہو گیا اور دوسری جانب بزرگ اور درمیان میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کم سن بچے کو کہنے لگے اے بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی سے ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ اب ایسے اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ تکیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور روتے ہوئے ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح وہ لے جا کر دفن کرے گی، کس دل گردے سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی اے اللہ، اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفایاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس لوٹ سکتا ہے تو اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا سنی اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیں کیا غلط ہوا؟ تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کم سن بچے کو نہ جانتے تھے، اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ نے ٹالا نہیں، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔